السلام علیکم ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں جسٹ فار یو کی ایپیسوڈ 13 اور 14 ایک ساتھ لے کر آئی ہوں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا ناول نیم ہے جسٹ فار یو، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اور ایپیسوڈ ہے 30۔ محمود بیگ کی حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع تھیں، ہر طرف ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ ایسے میں محمود صاحب نے ہمدان کو بھی حویلی میں کام کرنے کے لیے چھوڑ رکھا تھا۔ وہ بیچارہ کام کر کے تھک چکا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں کھڑے ہو؟ مشل جو صفیہ بیگم کے کہنے پر اسے بلانے آئی تھی، اسے غصے میں کھڑا دیکھ وہ پوچھنے لگی، یار مجھے سمجھ نہیں آتی یہ محمود بیگ کو کون سا کیڑا کاٹ گیا تھا جو وہ کنجوس اور کمینہ انسان اپنی بہن کی بیٹی خود اپنے خرچے پر اس حویلی میں کی شادی خود اپنے خرچے پر اس حویلی میں کروا رہا ہے، اور پاگل ہم بنے بیٹھے ہیں کام کر کر کے۔ ہمدان نے اپنے 2 دن کا غصہ نکالا تھا جو کام کر کر کے اس میں جمع ہوا پڑا تھا۔ اچھا نا، چیخ کیوں رہے ہو؟ مجھ پر کیوں چیخ رہے ہو؟ چلو اندر، صفیہ بیگم بلا رہے ہیں، کچھ کام ہے۔ مشل کے کہنے پر ہمدان نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا، اور وہ ڈائن تو نہیں اندر؟ ہمدان کے پوچھنے پر مشل نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کون ڈائن؟ ارے وہی شاکر کی کزن نمرا نمونی، پیچھے ہی پڑ گئی ہے جب سے آئی ہے۔ بندہ پوچھے، کبھی ہینڈسم منڈا نہیں دیکھا کیا؟ ہمدان کے سٹائل سے خود کو ہینڈسم کہنے پر مشل کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ اگر تم ہینڈسم ہو تو وہ بھی خوبصورت ہے، تم بھی لائن کروا دو۔ مشل نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، نہ بابا نہ، میں کیوں اس میک اپ کی دکان کو لفٹ کرواؤں؟ میرے لیے میری پیاری بیوی ہی بہت ہے۔ میں مشرقی مرد ہوں، ایک ہی عورت پر میری تمام وفائیں اور میری تمام محبتیں ختم ہیں۔ ہمدان کے کہنے پر مشل اس کی طرف دیکھنے لگی جو آسمان کی طرف منہ کیے نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ او بھائی، واپس آ جا مناہل کے خوابوں سے۔ وہاں تو اسے دیکھتا بھی نہیں تھا، اور یہاں اس کے خیالوں سے نہیں نکل رہا۔ ویسے ایک بات تو بتائیے، بیوی کہاں سے ہو گئی؟ بھائی صاحب درستگی کریں اپنے الفاظ کی، بیوی نہیں منقوہہ ہے وہ آپ کی۔ مشل کے لیکچر پر اس نے کان میں انگلی گھماتے اندیکھے میل نکالی تھی۔ ہو گیا تمہارا لیکچر؟ چلو اب اندر چلیں، صفیہ بیگم انتظار کر رہی ہوں گی، اور ابھی تک آئے نہیں، اور نمرا بھی۔ ہمدان کی بات بیچ میں اچکتے مشل نے اسے چھیڑا تھا، جس پر ہمدان بلند آواز استغفار کہتا اسے ہنسنے پر مجبور کر۔ امجد جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نمرا کے پیچھے سے آواز پر اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچی تھی۔ اللہ جی پلیز نہیں، منہ میں ہلکے سے منمناتے وہ سنجیدہ چہرہ لیے پیچھے مڑا، جو میک اپ سے بھرے چہرے پر مسکان سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہر جا رہا ہوں، کچھ سامان لانا ہے۔ اچھا پھر مجھے بھی ساتھ لے جائیں، کچھ شاپنگ میری بھی رہتی ہے۔ ہمدان کے شہر جانے کا بتانے پر نمرا فوراً بولی، نہیں جی آپ رہنے دیں، شہر جانے میں گھنٹہ لگے گا اور واپسی سے بھی دیر سے ہوگی، آپ کسی اور کے ساتھ صبح چلے جانا۔ ہمدان نے جلدی سے اس بلا کو ٹالنے کے لیے کہا، پر نمرا جی آپ کو آپ کی امی بلا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی احتجاج کرتی، مشل نے آ کر اسے پیغام دیا، جس پر وہ منہ بسورتی چلی گئی۔ ہائے میں صدقے جاؤں میری پیاری لاڈو، تمہاری بڑی مہربانی میرے اس میک اپ کی دکان سے جان چھڑانے پر۔ ہمدان اس کے صدقے واری جاتا، اسے گلے لگاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولا، اچھا اتنا نہ اچھلو، ابھی کے لیے ہی بلا ٹلی ہے، صبح پھر تمہارے سر پر سوار ہوگی، اور چلو میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں، شہر بیگم جی نے کہا ہے۔ ہاں نا چلو، تمہیں کھانا بھی کھلاؤں گا۔ ہمدان فوراً اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کرتے اسے باہر کی طرف لے جاتے بولا، ایان آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ ایان اس وقت بیڈ کی بیگ سے ٹیک لگائے بیٹھا لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا۔ مومل کے اچانک کیے جانے والے سوال پر چونک گیا اور چہرہ ہلکا سا موڑ اسے دیکھنے لگا جو اس کے کندھے پر سر رکھے اسی کے انداز میں بیٹھی تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ایان نے حیرت سے پوچھا۔ بتائیں نا کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ مومل نے اس کی بازو ہلاتے کہا جس کے کندھے پر وہ سر رکھے ہوئے تھی۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، ایان نے صاف انکار کرتے کہا، جبکہ اس کے انکار پر مومل اس کے کندھے سے سر اٹھا کر دور ہوئی تھی۔ کیا مطلب نہیں محبت آپ کو؟ آپ تو کہتے تھے مجھ سے محبت ہے، میری آنکھوں میں آپ کی دنیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مومل صدمے سے چور لہجے میں بولی، ہاں مجھے محبت نہیں تم سے، کیونکہ ایان کی بات بیچ میں چھوڑنے پر مومل تجسس سے بولی، کیونکہ مجھے تم سے عشق ہے، وہ بھی وہ عشق جو پہلی ہی نظر میں ہوتا ہے۔ ایان کے الفاظ پر مومل شرما کر نظریں جھکا گئی۔ اب تو بتاؤ،
अब तुम बताओ तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। अपना लैपटॉप साइड टेबल पर रखते हुए वो पूरा उसकी तरफ घूमते हुए बोला, मुझे तो आपसे ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं है और इश्क भी नहीं है। आयान को तंग करने की सोच लिए वो अंगूठा दिखाकर बोली, जिस पर आयान ने मुस्कुराकर उसे देखा था। कोई बात नहीं, मोहब्बत हो या ना हो, तुम तो मेरी ही हो ना। रही बात मोहब्बत की तो वो भी हो जाएगी, तुम मेरी। बीडी ने उसके चेहरे पर झूलती लट को कान के पीछे करते कहा, आपसे किसने कह दिया कि मैं आपकी हूँ? कोई ना जी, मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं। सुना आपने? मोमल उसको और तंग करने का के लिए गर्दन अकड़ कर बोली, मगर नहीं जानती थी अगले लम्हे उसकी नाजुक गर्दन ही खतरे में जाने वाली थी। आयान जो मोहब्बत भरी नजरों से उसे देख रहा था, मोमल के मुंह से निकलते अल्फाज ने उसके अंदर के डेविल को जगा दिया था और एक लम्हे में उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था, जबकि अगले ही लम्हे मोमल की नाजुक गर्दन उसकी सख्त हाथ की मजबूत गिरफ्त में थी। जबकि अचानक हुए इस हमले पर मोमल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो अपने नाजुक हाथ से आयान का हाथ अपनी गर्दन से दूर करने लगी। क्या कहा तुमने? अभी फिर से कहना मुझे। शायद सही से सुनाई नहीं दिया। वो उसके कान के पास लब करता सरसराते लहजे में बोला, प्लीज छोड़ें मुझे, दर्द हो रहा है। वो उसके हाथ से अपनी गर्दन निकालने की नाकाम कोशिश करते हुए मुश्किल बोली, जबकि बीडी अपनी पकड़ में और सख्ती लाया था। मोमल, आयान खान, आज के बाद मैं तुम्हारे इन खूबसूरत होंठों से ये बकवास बात ना सुनूं। तुम आयान खान की हो और क़यामत, बल्कि क़यामत के बाद भी उसकी होगी। समझ आई मेरी बात? आयान की शिद्दत भरे अल्फाज ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे, जबकि उसकी आखिरी बात पर उसने जल्दी से हाँ में सर हिलाया था, जिस पर आयान ने भी उसकी गर्दन को रिहाई बख्शी थी। अब बोलो, किसकी हो? वो जो गर्दन पर हाथ रखे खांस रही थी, आयान के सवाल पर सीधी हुई थी। आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी। मैं मजाक कर रही थी। तब आंखों में आंसू लिए सर झुकाए वो बोली थी, जबकि आयान ने उसकी थोड़ी के नीचे 2 उंगलियां रखते उसका चेहरा ऊपर किया। आज के बाद मजाक में भी ये बात मत करना, वरना ये तो ट्रेलर भी ना था मेरी जुनूनियत का। आगे तुम समझदार हो। आयान के सफा किया लहजे पर थूक निकलते उसने हाँ में सर हिलाया था। अब बताओ, हमेशा मेरे पास रहोगी ना? जी, आपके पास ही रहूंगी, मोमल ने डरते डरते कहा। वादा? उसे जैसे यकीन नहीं था अभी भी मोमल की बात। जी पक्का वादा। मोमल के अल्फाज ने उसके अंदर ठंडक भर दी थी और अगले ही लम्हे उसने मोमल को गले लगाया था। सॉरी मेरी जान, बस तुम्हारी बात पर हर्ट हो गया था, इसलिए इतना रूड हो गया, सॉरी। उसकी कमर थपकते वो नरम लहजे में बोला, आइंदा मत करिएगा ऐसा, मैं बहुत डर गई थी। मोमल उसके गिर्द बाजू हाइल करती बोली, जिस पर आयान ने पक्का नहीं करता कहकर उसके बालों पर लब रखे थे, जबकि मोमल का जिस्म अभी भी हल्का हल्का कांप रहा था। तुम्हें पता है बड़ी, रुखसाना की ना शाकर से मंगनी हो चुकी है 2 साल से, मगर फिर भी वो दोनों छुप छुप कर मिलते हैं। रुखसाना बता रही थी कि उन दोनों को शादी तक एक दूसरे से बात करने की परमिशन नहीं है, इसलिए वो छुप कर मिलते हैं। कितनी अजीब बात है ना, एक ही घर में अजनबियों की तरह रहने का हुक्म हो, वो भी उन्हें जो मोहब्बत करते हों। वो दोनों इस वक्त वापस हवेली जा रहे थे। शहर से गाड़ी सड़क पर रवां थी और मशहल की जुबान हमेशा की तरह चल रही थी। हाँ यार, ये गांव के लोग ऐसे ही करते हैं, उनके अपने ही रिवाज हैं। हमदान ने एक हाथ से ड्राइव करते दूसरे हाथ से चिप्स की पैकेट में से जो मशहल ने अभी उसके सामने किया था कुछ चिप्स निकालते अपने मुंह में डाले। ये भी है, मशहल ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये निमरा बीबी में वैसे तो बड़ा नखरा है, लेकिन एक नौकर पर डोले डालते उसे ज़रा इस बात का ख्याल नहीं आता कि वो कहाँ मालकिन और मैं कहाँ नौकर। हाँ कह तो सही रहे हो, मगर क्या करें यार, मोहब्बत सोच समझ के थोड़ी ना होती है, वो तो बस हो जाती है। तुमने वो शेर नहीं सुना क्या? नींद न वेखे बिस्तरा ते भुख न वेखे मास, नींद न वेखे बिस्तरा ते भुख न वेखे मास, मौत न वेखे उमरा नू ते इश्क न वेखे ज़ात। मशल ने हमदान की बात पर जवाब देते बड़ी खूबसूरती से शेर पढ़ा। बाकी सब छोड़ मशी तेरा शेर बड़ा प्यारा था। हमदान ने हंसते हुए कहा, वैसे तुम्हें इतनी बुरी क्यों लगती है वो? इतनी भी बुरी नहीं, अच्छी है आदत की। मशल ने निमरा की साइड लेते कहा,
यार पता नहीं क्यों मगर जब भी मेरे सामने आती है ना और मेकअप से भरे चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान सजाती है, मेरा दिल करता है उसकी गर्दन से उसका थोबड़ा हटाकर ज़ीरो का बल्ब फिट कर दूं। हमदान के कड़ कर कहने पर मशल ने जानदार कहा लगाया। अच्छा छोड़ो ये बातें, तो मेरी बात सुनो। मैंने इस कमरे की चाबी की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली है और आज रात अच्छा मौका होगा हमें कंफर्म करने का कि इस कमरे में वाकई ड्रग्स हैं या नहीं। जब सब सो जाएंगे ना तो हम अपना काम करेंगे। तुम बाहर पहरा देना, मैं चेक कर लूँगा। वैसे आज रात हम हवेली रुकने वाले हैं तो आसानी होगी काम में। हमदान ने सीरियस होते प्लान से आगाह किया। ओके ठीक है, मशल ने हाँ में सर हिलाते कहा। अभी ने बस रात का इंतज़ार था। वो भी हमदान से बात करके आया था, जिस तरह से बताया था कि ड्रग्स कहाँ रखे हुए पता चल गया है। उन दोनों को आगे के बारे में इंफॉर्मेशन देता अंदर कमरे में आया था जहाँ इसकी प्यारी सी बीवी अभी तक सो रही थी। मोमल उठो, बहुत देर सो लिया, चलो जल्दी उठो। वो बेड के पास जाता उसे प्यार से उठाने लगा। नहीं, मुझे अभी थोड़ी देर और सोना है, मोमल मुंह पर कंबल करते बोली। नहीं अब और नहीं, चलो जल्दी फ्रेश हो जाओ, फिर दोनों मिलकर नाश्ता बनाएंगे। मैं कैसे बनाऊंगी नाश्ता, मोमल ने सुस्ती भरी आवाज़ में कहा। तुम नहीं बनाओगी, तुम सिर्फ बैठोगी मेरे पास, बीडी ने उससे ज़बरदस्ती बिठाते हुए कहा। मैं कौन सा देख सकती हूँ जो आपके पास किचन में बैठने का कोई फ़ायदा होगा, मोमल ने जान छुड़ाने के लिए कहा। झूठ तो ना बोलो कि तुम देख नहीं सकती। बीडी की बात पर मोमल एकदम अलर्ट हुई थी। दिल जोर से धड़का था कि क्या वो पकड़ी गई थी। क्या मतलब, उसने डरते डरते पूछा। मेरी जान, तुम चाहे नाकों से नहीं देख सकती मगर अपने दिल की नज़रों से तो देख सकती हो ना, और मेरे लिए तुम्हारा किचन में मौजूदगी ही बहुत है। बातें कर लेंगे एक दूसरे से, चलो शाबाश जल्दी उठो। बीडी के अल्फाजों पे उसने सुख का सांस बख्शा था। अच्छा बाबा ठीक है, मैं फ्रेश हो लूँ फिर चलते हैं, मोमल बेड से उतरते हुए बोली, जबकि बीडी उसका हाथ पकड़ता उसे वॉशरूम के दरवाजे तक छोड़ आया था। एपिसोड 14। बीडी का हुक्म उन्हें मिल चुका था, बस शादी ख़त्म होने की देर थी। जहाँ 3 हफ्ते निकाल लिए थे, एक और हफ्ता से ही सब कुछ ठीक जा रहा था। अगर कोई ठीक नहीं था तो वो हमदान था, जो निमरा से तंग आ चुका था। अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, एक नज़र मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है। तू मेरा कुछ नहीं लगता मगर इतना तो बता, देख कर मुझको तेरे जहन में आता क्या है। वो जो रात के वक्त आसमान की तरफ मुँह किए बाहर लॉन में खड़ा कुछ सोच रहा था कि अपने पास से शेर पड़ने की आवाज़ सुन साथ खड़ी हस्ती को देखने लगा, जहाँ तवक्का के ऐन मुताबिक निमरा खड़ी उसे देख रही थी। जी निमरा बीबी, कोई काम था क्या आपको, उसने अपने अंदर की बेजारी को छुपाते कहा। क्यों, क्या आपके पास बिना वजह के नहीं आ सकती अमजद जी, और प्लीज़ मुझे निमरा बीबी मत करें, सिर्फ निमरा कहा करें। ओके जी, सिर्फ निमरा, अब ठीक है, निमरा के कहने पर हमदान उसे बोला, जिस पर निमरा के चेहरे के तासुरात बदले थे। अरे नहीं नहीं, सिर्फ निमरा, मतलब बस मेरा नाम निमरा लिया करें, निमरा ने उसकी गलती सुधारते कहा। नहीं शुक्रिया, आप मेरी मालकिन है और मुझे कोई शौक़ नहीं मालकों से फ्री होने का, और खुदारा आप मुझसे दूर रहा करें, क्योंकि मेरी नौकरी के पीछे पड़ी हैं। निमरा को सीधे मुंह पर जवाब देता वो जा चुका था, जबकि वो उसे आवाज़ें देती रह गई थी, मगर हमदान ने कहाँ वापस आना था, वो खुद जान छुड़ा कर गया था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने मोमल को बेड पर सर गिराए बैठे पाया, जबकि मुलाजमा इसकी कमर से हिला रही थी। मोमल की आंखों से गिरते आंसू देख वो तड़प कर आगे बढ़ा था। क्या हुआ मोमल, ऐसे क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो। उसके पास पहुंचते ही उसने सवालों की बौछार की थी। कुछ भी नहीं हुआ, बस यूं ही तबीयत थोड़ी ख़राब है, आप परेशान ना हो, मोमल ने अपने कंधे पर रखे उसके हाथ पर अपना नाजुक हाथ रखते कहा। तुम चुप करो सादिया, तुम बताओ क्या हुआ है इसे, मोमल की बात पर बिल्कुल भी यकीन न करते उसने पास खड़ी मुलाजमा से पूछा। साहब जी, सुबह से उल्टियाँ कर करके निढाल हो गई हैं और चक्कर भी आ रहे हैं, मैंने कहा था कि आपको बुला लेती हूँ मगर इन्होंने मना कर दिया। सादिया नामी मुलाजमा के बताने पर उसने गुस्से से मोमल के झुके सर को देखा। उठो जल्दी करो, हॉस्पिटल चलकर तुम्हारा चेकअप करवाता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, परसों से ऐसा हो रहा है मगर फिर तबीयत ठीक हो जाती है, मोमल ने उसे दिलासा देने के लिए कहा, मगर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठी थी। क्या कहा, तुम्हारी 3 दिन से तबीयत ठीक नहीं और तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। उठो अभी।
जल्दी करो, उसे कहने के साथ हाथ पकड़कर खड़ा करते, बेड पर रखे दुपट्टे को उसके गिर्द फैलाते। वो उसे गोद से उठा चुका था, जबकि मुलाजमा के सामने अयान की इस हरकत पर वो पैर के नाखून तक सुर्ख हुई उसकी गर्दन में मुंह छुपा गई थी। अस्पताल पहुंचकर जो खबर उसे सुनने को मिली उसको कुछ पल के लिए साकित कर गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी वो अपनी खुशी को बयान कैसे करे। अभी तक वो हैरत में था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी, जबकि मोमल उसके साथ वाली सीट पर शर्माई सी बैठी थी। घर आते ही वो मोमल को कमरे में ले गया। अयान को खुशी नहीं हुई। मोमल ने खौफ से पूछा। वो हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं बोला था और अब भी खामोश था। तुम्हें पता है मोमल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी शादी करूँगा। मुझे औरत लफ्ज़ से नफरत थी। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी माँ मेरे बाप को छोड़कर अपने आशना के साथ भाग गई थी। तब मैं 7 साल का था और मशल सिर्फ एक माँ की थी। तुम नहीं जानती मोमल, मेरे बाबा पर तब क्या बीती थी। मेरी मशल रोज़ भूख से रोती अपनी माँ ढूंढती थी और मुझे मेरे बाबा के झुके सर और मशल की आंखों से गिरते हर एक आंसू पर मेरी माँ से और ज़्यादा नफरत होती। फिर हमारी फुप्पू आ गई हमारे पास। उनके कुछ दिन पहले ही चंद दिन की बेटी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। उनकी ममता तड़प रही थी और यहाँ मशल को माँ की ज़रूरत थी। तो फुप्पो को अपनी बेटी मिल गई और मशल को माँ। हमदान तब 5 साल का था। वो हमेशा मशल के पास रहता। उसे उसकी गुड़िया वापस मिल गई थी। देखते ही देखते मशल 1 साल की हो गई, मगर बाबा की हालत में सुधार नहीं आया। और ये सहना भी आसान भी तो नहीं था कि जिससे आप बेतहाशा मोहब्बत करते हैं वो आपको धोखा देकर किसी के साथ भाग जाए। और फिर एक दिन शायद उनके सब्र की इंतहा हो गई और वो हम सबको छोड़कर चले गए। मैं और मशल बाप के साए से भी महरूम हो गए। फूफा जी जो आर्मी में थे, उन दोनों अपनी छुट्टियों पर आए हुए थे और फिर वो हम सबको अपने साथ यहाँ इस्लामाबाद ले आए। तब से मैंने ये तय किया था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, मगर फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आई और पहली नज़र में ही मेरे हवासों पर सवार हो गई। पहले बहुत रोका खुद को, मगर तुम तो जैसे मुझे पागल कर देने के दर पर थी। और फिर आखिर मैंने अपने जज्बात को लगाम डालने के बजाय खुला छोड़ देने का फ़ैसला किया और अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने की ठान ली। फिर तो मेरी हो गई हमेशा के लिए। और आज ये खुशखबरी कि अब मैं बाप के रुतबे पर फायज होने वाला हूँ मुझे साकित कर गई कि क्या सच में अल्लाह मुझ पर इतना मेहरबान हो गया कि सारी खुशियाँ एक साथ मेरी झोली में डाल दी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी खुशी कैसे बयान करूँ। शुक्रिया मोमल, शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, और प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज़। वो उसको अपनी कहानी सुनाता रोने पर मजबूर कर गया था और आखिर में आयान के अल्फाज पर वो तड़प कर उसके सीने से लगी थी। कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी, प्रॉमिस। हम हमारी खूबसूरत और पुरसुकून दुनिया बनाएंगे। वो उसके गिर्द अपने दोनों बाजू सख्ती से बांधती बोली, जिस पर अयान ने भी नम आंखें लिए हाँ में सर हिलाते उसका माथे का बोसा लिया। शादी ख़त्म हुए आज दूसरा दिन था और कल उनकी रवानगी थी, इसलिए वो बहाना घर चुके थे कि अमजद यानी हमदान को शहर में उसके किसी जानने वाले ने काम पर रखवा दिया है, इसलिए वो यहाँ मज़ीद काम नहीं कर सकते। उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता था, मगर रुखसाना मशल के जाने पर बहुत दुखी थी। उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी नूरी से, और अब नूरी का जाना उसे उदास कर गया था। निमरा जो बहरलौन में गम की मूरत बने ठहर रही थी, वजह अमजद के जाने का दुख था। अभी वो ठहर रही थी कि नूरी यानी मशल को फ़ोन पर बात करता देख हैरत उसकी तरफ बढ़ी। हैरत का सबब उसके चेहरे से टपकती खुशी थी। क्या सच में? मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, दिल कर रहा है अभी उठकर वहाँ पहुँच जाऊँ। अल्लाह अल्लाह, मैं फूफो बनने वाली हूँ। हाँ हाँ, कल आ रहे हैं। चलें ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। वो जो बीडी से बात कर रही थी, अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस करते उसने फ़ोन बंद किया था। किससे बात कर रही थी तुम? और किसके बच्चे की फूफो बनने वाली हो? निमरा की हैरत से पूछने पर मशल के दिमाग में एक आइडिया आया। अपने भाई के बच्चे की ही फूफो बनूंगी ना, और किसके बच्चे की बनूंगी? मशल ने आंखें मटकाते कहा। मगर तुम्हारा तो एक ही भाई है ना अमजद। निमरा की हैरत अभी भी कम नहीं हो रही थी, जबकि दिल में एक डर अलग से बैठा था। हाँ, तो अमजद ही है मेरा भाई और वही बाप बनने वाला है। मशल की बात पर उसके दिल को कुछ हुआ था। तुम मजाक कर रही हो ना? वो तो शादीशुदा नहीं है, उसने एक आस से पूछा। नहीं नहीं, वो शादीशुदा है, बल्कि उसने तो लव मैरिज करवाई है। मशल की बात पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मशल को उसके लिए बुरा लगा, मगर ये उसके लिए ही बेहतर था। ओह, बहुत मुबारक हो तुम्हें। वो बमुश्किल बोलती वहां से जा चुकी थी। वो और अपना तमाशा नहीं बनवा सकती थी। अपने कमरे में पहुंचती वो बेड पर लेटती, मुंह पर तकिया रखे रोने लगी।
یہ آنسو خود اس نے اپنے لیے چنے تھے۔ انہیں رات کو نکلنا تھا، حویلی اب وہ نہیں جانے والے تھے، کل رات ہی سارا کام نپٹا چکے تھے۔ ڈرگز والے کمرے کی ساری ڈرگز کے کارٹون وہ رات ہی وہاں سے غائب کر چکے تھے، اور یہ کام انہوں نے رات کے 2 بجے کیے تھا۔ تمام گارڈز کو بے ہوش کرنا ان کے لیے بالکل بھی مشکل نہ تھا، اور ڈرگز کو ٹھکانے لگانے کا کام کرنے کے لیے ان کے آدمی آ گئے تھے، جن کے ذریعے وہ تمام ڈرگز وہاں سے شفٹ کر چکے تھے۔ محمود کا کام بھی وہ کر چکے تھے۔ رات کی چائے میں مشل اسے ایک پوائزن ڈال کر دیا تھا جو کہ آہستہ آہستہ اثر کرتا تھا۔ اگلے 10 دنوں میں محمود بیگ آہستہ آہستہ ختم ہوتا مر جانے والا تھا، اور ان دونوں پر کسی کو شک بھی نہیں ہونے والا تھا۔ اس کی فیملی میں سے کسی کو بھی اس کے کالے کرتوتوں کا علم نہیں تھا، اور نہ ہی ان لوگوں کا کوئی موڈ تھا یہ راز کھولنے کا۔ مارنے کا طریقہ بیری نے خاص بتایا تھا۔ وہ اسے ایسی موت دینا چاہتا تھا جس سے وہ آہستہ آہستہ سسک سسک کر مرے، جیسے وہ نوجوان مرتے ہیں جنہیں وہ ڈرگز کا عادی بناتا تھا۔ رات کے دیر کام سے تھک کر مشل تو ابھی تک سو رہی تھی، جبکہ ہمدان تو کرسی پر بیٹھا ٹیبل پر نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ اب تک کام مکمل کرتے آنکھوں میں شیطانی چمک لیے اس نے ہاتھ میں موجود چیز کو دیکھا جو اس نے ابھی تیار کی تھی۔ مشی 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 اٹھو! اس کے ایک بار پکارنے پر جب وہ نہ اٹھی تو ہمدان نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا۔ کون ہے کون ہے؟ مشل ہڑبڑاتی اٹھتی چیخی تھی۔ کوئی نہیں ہے، میں ہوں، چل اٹھ تجھے ایک شو دکھاتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ زبردستی اٹھاتے وہ اسے باہر صحن میں لے آیا، جبکہ مشل ابھی تک سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ آخر وہ کیا کر رہا ہے۔ جو چولہے کے پاس بڑی چوکیاں ہمسایوں کی دیوار کے ساتھ رکھتے اسے آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس جا کر چوکی پر کھڑی ہو گئی، جبکہ دوسری پر وہ خود کھڑا تھا۔ یہ دیکھو، اب تم دیکھنا میں کرتا کیا ہوں۔ اس کے سامنے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چیز کرتے کہا۔ یہ کہاں سے لی تم نے؟ مشل آنکھیں پھاڑے اس چیز کو دیکھتی بولی۔ کہاں سے لی کا کیا مطلب؟ میں نے بنائی ہے، وہ اپنے کالر کھڑے کرتا بولا۔ دراصل اس کے ہاتھ میں ایک تعویذ کی شکل کی کوئی چیز تھی، جس پر اس نے لال دھاگا لپیٹ رکھا تھا، اور اس کے اوپر ایک چھوٹی ہڈی بھی لپیٹی ہوئی تھی، جس پر 3 بار چھوٹا چھوٹا موت 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 لکھا تھا۔ تم کرنے کے حوالے ہو، بس دیکھنا تم ابھی تماشا، مشل کے پوچھنے پر اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے بولا، اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا تعویذ ہمسایوں کے گھر پھینک چکا تھا۔ دراصل ہمسائے کی 2 بیویاں تھیں جنہیں اس دن انہوں نے لڑتے دیکھا تھا، اور اسی لیے اس نے گھر کو 2 حصوں میں بانٹنے کے لیے گھر کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار بنائی ہوئی تھی۔ پھینکا گیا تعویذ گھر کے ایک حصے میں جا کر گرا۔ ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے انہیں انتظار کرتے کہ اندر سے وہ عورت نکلی جس کے حصے میں وہ تعویذ گرا تھا۔ تعویذ پر نظر پڑتے ہی اس عورت کا ہاتھ اپنے سینے پر گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تعویذ اٹھاتی اپنی سوکن کے حصے میں گئی تھی۔ او چڑیل کہیں کی، باہر نکل، تجھے میں بتاؤں! وہ صحن میں کھڑی زور زور سے چیخی تھی۔ کیا ہے تجھے؟ کیوں صبح صبح دماغ خراب کرنے آ گئی ہے؟ دوسری عورت کمرے سے نکلتی بولی۔ یہ دیکھ تیرے کرتوت، تجھے کیا لگتا ہے ایسے تو مجھے اس گھر سے نکال دے گی؟ ہاں کمینی، تو میرے اوپر مسلط ہوئی ہے، میں نہیں۔ تو نہیں بچتی مجھ سے۔ اپنی سوکن پر چیختے، تعویذ سائڈ پر پھینکتے وہ اگلے ہی لمحے اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ وہ دونوں جانوروں کی طرح لڑ رہی تھیں، جبکہ مشل اور ہمدان ان دونوں کو یوں لڑتا دیکھ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہے تھے۔ وہ دونوں لڑ ہی رہی تھی کہ ان کا شوہر گھر میں داخل ہوا، اور اگلا منظر دیکھ بھاگ کر ان تک پہنچا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنی دونوں بیویوں کو الگ کیا جو ایک دوسرے کے بال پکڑے کھینچ رہی تھیں۔ شوہر کو سامنے دیکھ وہ دونوں سیدھی ہوئی تھیں، جبکہ ان کی حالت ایک ایک پل کے لیے تو ان کا شوہر بھی ڈر گیا تھا۔ بکھرے بال جیسے جھاڑیاں ہوں، مار مار کر منہ پر بنے ناخنوں کے نشان اور بے ترتیب ہلیہ۔ لڑائی ختم ہوتے دیکھ وہ دونوں جلدی سے نیچے اترتے کمرے میں پہنچے تھے، اور ایک ساتھ چارپائی پر گرتے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اور دوسری طرف دونوں بیویوں کی ان کے شوہر نے اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی۔ تو گائز یہ تھی ایپیسوڈ 13 اور 14۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور یہ جو پیچھے آپ کو اگر طرح طرح کی آوازیں سنائی دیں تو ٹینشن نہیں لینی، دراصل میں واک کرنے گئی تھی اور اس پہ میں نے ساتھ ساتھ ریکارڈنگ کی ہے، تو آوازیں تو آئیں گی نا، محلے کی ساری آنٹیاں تھیں۔ تو چلیں، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی، تو پلیز لائک کیجیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا بھی ضرور۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ نئی آنے والی ایپیسوڈز آپ کو ملتی رہیں۔ تو خوش رہیے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیے۔ اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس۔ اللہ حافظ۔